তিনি 18 তারিখ फेब्रुवारी 18 तारिख फेब्रुवारी जोंगे डिस्ट्रिब्यूट खालामगा जों 1 तारिख मार्च 23 जों खायनाय आसुरंसन जतना हामबाय जे नाय तंनाय ताकुरंनो आं आनि सबानि सिबाया फारि तिनि न प्रोग्रामो आं हाय माजा माबाय बेलाय बेलाय हामबाया फारि आनि अकंनो अरनो पाइका हामबाय कुइरानो चिनि ताकु मिदेनो बेलाय खाना हामबाय तिनि चुं मेन्डी विलेज कमिटी बाय लुवाजिजाक यान ताइ स्पोर्ट आइटेम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम विधानसभा अंगांके मो 46 सुरमा एडीसी केटरिंग अंगाय 10 कुलाई चाम्पा हावर ओरोचिनी मेन्डी विलेज कमिटी बाय काइसा खुतुंग ताइ जे थुंगमुं फुटबल भलिबल क्रिकेट अबो काइसा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ओ प्रोग्रामो ओरोचिनी चेयरमैन ए चिनी देबरंजन नेतृत्वे ताइ टीडब्ल्यूएफ चिनी रूपाली ताइ गोबां वाईटीएफ नि आदं रखबाय तिनि काइसा ओ मेन्डी गुलुक बाजारो काइसा तिनि ओ प्रोग्राम नो शुरू खायनाय मेन अंखा चिनी हि साइनेस महाराज बनि चाइतुक मुंबाई प्रत्येक त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आजागावो बुरि रंनि विशेष भाबे चिनी कल्चरल ओ रिगनाय रंनो थाखाय कान्नानि बागै ताइ चेराय रक ताबुक ताबनि संजतो साइमानो स्पोर्ट नि तुयै जे चिनी एम सुहेल सारनि चाइतुक मुंबाई बो गोबां मा ताबुक चिनी चेराय रक ड्रग्स बा विभिन्न दिगदिया एडिटेक तंमानि एडिट तंमानि आबोनो किसा दमन खायनानि बागै भलिबल फुटबल क्रिकेट बैडमिंटन आमहाय बिसिंति चेराय रकनो चुं आबो बाय बिजि खायखांखाय जों आशा खायो जे चेराय रक किसा ड्रग्स नि होयते हाकचाल नाय हिनाय आन बागै तिनि चुं अर सकपाय मांखा आनि दलाई जुन वाइस चेयरमैन ब्रम गनां बिसंजय रियांग बो सकपायजाक ताइ आनि लगी दङो चिनि इंस्पेक्टरी लेवल एडुकेशन कमिटी नि चेयरमैन ब्रम गनां संजय देबवर्मा ताइ अर टीडब्ल्यूएफ नि आदंसं रूपाली देबवर्मा ताइ चिनि वाईटीएफ नि 10 कुलाई चाम्पावार नि जे ताबुक नि प्रेसिडेंट ब्रम गनां प्रदीप देबवर्मा सं ताइ अर एलेका नि जत्तो ताकु काहाम बुकु काहाम सं तिनि अर ब्रक ओ यान डिस्ट्रीब्यूशन एनो प्रोग्राम नो मसांग्रिन बागै गोबां मा ओ मेन्डी बीसी नि लोकरक फाइजाक जों ताबुक ताइ स्राबसा परेनो ओ चिनि प्रोग्राम नो चेंनाय आनि सिनि मुंखाय ताबुक आं 47 आम्बासा तिप्रामथा ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट प्रेमलाल मलसं प्रत्येक उगावनो अर्डार काबै प्रत्येक जुनार सकपायनाय 220 खाय रिगेनाय बेलिगु दुरिजानाय आबोनि मिसिङाव ताइ किसा खोथों तबो आखोथुंबा आबो एबा खोलिजानाय बनि बागै आं अफिसाव थाना राखा अफिस बरनो थावो जों मन्त्रि नयजो सकपाय केनो राखनाय ओके बर कायसा फल आन हिलां थाबाय ताकुलो ताबो तो खायनोसै बस कागो चिनी निर्वाचन अनिर्वाचन प्रमाणनाय 26 तारिख चीफ सेक्रेटरी नो सुननाय सेटपर्टिनी सुप्रीम कोर्ट नि ऑर्डर मते नेमकी त्रिपुराव इलेक्शन खाइए ने खाइया दा आवो बसुंगा नाय आवनि जवाब दोबारे नाय बरिया गाय पुनी गाय चाकरीवर थारातो केरला सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का कैसा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नो फुल समय केरी आउट खाइमिया त्रिपुरा गवर्नमेंट अवन बागे त्रिपुरा गवर्नमेंट मालिक को चीफ सेक्रेटरी मंत्री नो किप किया आसन के तिने एडीसीओ किसिया सिउनि को रिपोर्ट खाइ एडीसीओ ओके तुम मंत्री नो ना दाय गइया अवन बागे और 26 तारिख को नाइसिंगिनो 26 तारिख को ताम रेजाल्ट रे ताम कक्षा एवं ताम रिप्लाई और 26 तारिख को नाइसिंग अवन करे जों नर रिक्वेस्ट खायनाय बुबागरा भारत वर्ष होया तिनि बुबागरा सारा विश्व चिनि बरम न प्रमाण थायका त्रिपुरा राज्य मुया थानाय रिगेनाय गनो कानाय दङ हिलै बदला थाका अमेरिका न बड़ो अमेरिका नो इंग्लैंड तो खारिगा एमन की भारत वर्षनी प्रधानमंत्री नो सिलिंगेया किन्तु तिनि अगाडो रागानो इंग्लैंड बनि आरो कप खारिगा अपुरनो सावो जों त्रिपुरासा दाबो नगराय आसन न फांसनसे किन्तु ओ न फांरोखाय नगराय सितार न फां बड़ो ओ अधिकार रिनि बागिनो बो अगन नाय तो देखे बनो साबुन बुन न बसायतो
হাজরা বিনগর থার কোনো বোমা বাই করতে দেখা ননি নিনি বিরুদ্ধে যত মান সালাই তো ओके का वो पार्टी यागा नहीं देंगे पार्टी छोड़ दो बाबू महाराज क्या जरूरत है बस हम पार्टी नहीं छोड़ेगा क्योंकि हम हमारा ट्राइबल आदमी को जितनी हक है जितनी अधिकार है इस अधिकार को छीन कर लेगा इसको शेखी जाना ही जो उसको वो सामने तुम लोग बस जानो जेल खातो नहीं जेल जगह चाकलो ही तो जेल जगह चाकलो नहीं वो डायरेक्ट था অধীন কর্মচারী মিটিব অবনিবাগে কাওয়ানারে নরক তাকুব মুখুরক তিনি সভা চালক থানায় এবং বহিষ্কার নির্বাচন এবং জয়নাই আবার নির্ঘাত অবহিষ্কার নির্বাচন কেব কাশিবে আছে ন তিনি ওরাকে তাকুব মুখুব যে অফার মানে তুমি বহিষ্কার এডিসি নির্বাচন তুমি দেখে ওপর কাশিবে অবনির্ঘাত গোবাগার দায়িত্ব এবং দম লাইও সেখানে তুই অধিকার দম না লাই আবশ্যক বলিভাবে আনতে কখনো সাধন লাগিয়া অন্যদিনও খাই নাই তেমন বা আরো বাজার সভা খাই নাই জনসভা খাই নাই ইলেকট্রা জেলে নাই তিনি ইলেকশন যদি ডিক্লার গায় নর অরব খাই আর খাই খাই অবলিভাবে নর খাই তিনি যত বড় খুতুন ক্লাঙ্গে খালি যে খুতুন বাবানো নর যত খুতুন ক্লাঙ্গে থাকতো নি সর্বনাম আমি বুঝাবাই কবগৈ আর গোবাগারানো চুবানা হিনে গোবাগারানো চুবাবার হিনে আর কোথাও বিশ্বাস তুমি অপমান থাকা এই ত্রিপুরা মতো আইন নতুন গোবাগারা বাই যে 2021 যিনি হিস আইএস মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মা নেতৃত্বে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তাবুকি যে চালক নাই হাতমচাল নাই পূর্ণচন্দ্র জমাতের নেতৃত্বে তিনি ত্রিপুরা মথা ক্ষমতা ফাইমেন ইয়াগুন হিস হাইনেস মহারাজ এবং তিনি বিশেষভাবে তিনি ইন্ডিজিনিয়াস বড় উমেন্স যারা বীরন্ন ইম্পর্টেন্ট রিবই তিনি কালচারাল তিনি হুকুম নারণানি বগৈ টিটিএ ডিসি বাই যে কাইসা ওয়াসুকজাক পূর্ণচন্দ্র তুইদুল মাবাই যে চংজাক প্রত্যেকটি জুনন তিনি মাই খাইয়ে ফুতুংনি বাদেবো স্পোর্ট আইটেম তাবুনি চেরাইরো যে ড্রাগস বাই এডিটেড মানি আর ইয়াকনি কাতিরিন বাগৈ তিনি বরংগ্রাম সোহেল নি চাইতো মুম্বাই गोबां मा जुनार साब जुनार बिजनेस लेवल स्पोर्ट आइटेम बो তিনি প্রোভাইড খাইজানাই আমাই কাইনো তাকুক কাই বুকুকসো আম তিনি সান্নায়ো তিনি হি সাইলেস মহারাজ ওয়াসুমানি গোবাं मा দङ বিশেষভাবে তিনি টিপাসারো তিনি আনজাই রবো गोबां मा মাসায়া মানিংয়া তুই গাহাম মানিংয়া লামা গাহাম দি মাহিমিয়া আবার যত সলিউশন খাইজানি গগিনো তিনি হি সাইলেস মহারাজ জায়া নুংয়া কারাই बोले राजबारी लोग खिबाई टाइम टू टाइम एक मिनट फनो बोले जोरा क्रिए नहीं चिनी ती प्रसार मथांग ने बागे या पेसे तो मता पोकाई पोकुसो साथे साथे आंसर ने मुसुंगो चिनी तीप्रा मथा अब सुदु पार्टिया चिनी फॉर जनरेशन चिनी एडजस्टिंग चिनी कल्चरल हुकुम चिनी आइडेंटिटी नरनानी बागे चिनी महाराज तीप्रा मथा बिनी संख्या जाबो चुम नहीं का ओ हात्री प्रभु ভারত স্বাধীনতার পর যিনি ও হাতরি প্রভ পুইলব কংগ্রেস সরকার শাসন খাই কাকা কোকতাই বুকুস কংগ্রেস সরকার হামনা হিনি মনে খাই তিনি ইতিহাস ওমেখাঙ্গা যিনি ত্রিপ্রাসার বিশেষভাবে যারা এডিসি এলাকা তোলাইর আবো বেবাগুন চুং হইরানি অঙ্গই মাচায়া মানঙ্গি অঙ্গই থা চগই বহুত খুদা জালা থা করবতি কইনে চুং ও ইতিহাস তাও বচুং মুইতো নারই তো হতা কোকতাই বুকুস আপনি গারিব কংগ্রেস সরকার যে দম্বুর তাবুক যে বেগরে লক্ষ্মীমানি জাগাবো চিনি ত্রিপ্রাসার গোবাং মারো বসবাস খাইমানি র ইলেকট্রিক প্রজেক্ট হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট গুম ফারে সত্য চিনি ত্রিপ্রাসার তোমানি আবো উইদাউট কম্পেনসেশন মাইয়ুং তাই পুলিশ পাই সিপাই ওরাই পরে উনারে নাম খাতা করতে বুঝছো আর জায়গা বিশেষভাবে চিনি বড় জনজাতির তোমানি বড় ভূপ জাতে মিজোরাম সবাইকা মিজোরাম নি আরো অত্যাচার খাইয়ে প্রায় 23-24 বছর বামফ্রন্ট শাসন ব্রহ্ম তোল বইয়া সাকা বইয়া হাপু মেথাই তোলমানি আপো হি সাইলেস মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মা ফাইনালি পরে বিপ্লব দেব নেতৃত্বে বিজেপি বাই ব্রহ্মক সালাই গই ও ব্রুড স্টাইলম্যান তিনি রেসিডেন্স দামে লিখা তাকো কাই খুব সম আপো মাটেবো
মাইচং মনে কাইকা যে কংগ্রেস সরকার হামলিয়া তারপরে সিপিএম সরকার হামনা গুণমুক্তি পরিষদ দশরথ দেববর্মার নেতৃত্বে চিনি ও তীব্রাচার কুসুম কুসুম থামানো না চাকরি মানানো না চিনি মাথায় মাননা হিনে লগিনি ওই জিএমপি নো প্রায় ও হা ত্রিপুরা ও চিনি হাও ওই 25 বছর লাগাতার মানিক সরকারের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার যেগুলো শাসন থেকে তা করতে খুবছো তামুলুক কাচুমাপুর অথচ বামফ্রন্ট সরকার ফাইনালি পরে চিনি তীব্রাচার মেজরিটি তোমরা মাইনরিটি খাইয়ে যারা সিংলা সিংলি তোমরা রনো 18 বছর থেকে শুরু করে 60 বছর বুড়া পর্যন্ত ইউলিয়া চিনি মাথায় দমঙ্গ কমলপুর জেল খোয়াই জেল সাপুন জেল কোপলুং খাইতনকা মানে চিনি আঞ্চলিক দল সর্বমানের বগাই উগ্রপন্থী বুমঙ্গি হই এনএলএফটি সহযোগিতা বা এনএলএফটি বুমঙ্গি হই হাজার হাজার চিনি তীব্রাচার জেল চবিতনকা আবার চল সিপিএম খাইমানি মাথায় মাথা তা করতে খুবছো আমরা চুন সাতান আমরা তিন সালের মুচুঙ্গ চিনো হাতি প্রাও কংগ্রেস খাইবার খাইদি বিজেপি এর ফলো খাইদে সিপিএম ফলো খাইদে চিনি বগে কেউ ওয়াসুকলা তা করতে খুবছো আমরা কেতাব ইতিহাস 1967 সন্নিসিমি যে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি প্রমুখ ভারত চিনি তীব্রাচার খানসা খাইলাই নগেন্দ্র জমাতিয়া সমাচরণ ত্রিপুরা দ্রৌ কুমার রিয়াল হরিনাথ দেববর্মা বিজয় রামকর দিবচন্দ্র রামঘর নেতৃত্বে 17 বছর আন্দোলন খাইই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী চৌমতিটি এডিসি দিনে বাইক দংখা এটা আরো নর কম্পেয়ার খাইনি তিনি আমি তাকু কাহানি বহু কাম সোনাম তিনি কইলেনি মুচুঙ্গো আঞ্চলিক পার্টি খাইমানিতে ভোট মানখানা ন্যাশনাল পার্টি খাইমানি আবো পরিষ্কার জন্মাওয়া সবাই তিনি তাকু কাই বকছো ন্যাশনাল পার্টি খাইমানি আবো চিনি অধিকার চিনি অস্তিত্ব চিনি মানথাই বেবাক চুং সামনে চিনি অধিকার তোমরাই বগেল তিনি মহারাষ্ট্র লগের নাম কথা করতে বকছো আপনি কারিব চিনি হাতি প্রভ 70 মাত্র বিধানসভা সিট তোমরাই তাবু খানো কাদাম তো চিনি লগে তো ব্রহ্মরাম বিজয় কুমার রাঘব বিএনপি নি চুক্তি ভাই ও হাতি প্রভ বিধানসভা সিট 3টা বাড়ি হই তিনি 20 টা হই ও 20 টা বলো জন্য সরিয়ারো পাচিনি তীব্রাচার দীপরা মাথা খায় ফলো আজাকা বড় ভূত বাঁচাওই তিনি এমএলএ মন্ত্রী অনিমন খা আপনার আঞ্চলিক বিফল আপনার লাভ আপনার আঞ্চলিক ফাইনাল দরকার আপনি পরে ফাইনি 2018 হয় না হয় যত হম দহম টিপ্রাল্যান্ড নেশিয়াই প্রায় 10 দিন নামা কাশুই বিজেপি নি মদত দিওই যিনি আইপিএফ দিরো চলো পাল্টাই স্লোগান ভাই বড় যুক্তি হয় এবং মাঝিনি তীব্রাচার ওই পরে খাইই ও হাতি প্রাও 2028 চলো স্লোগান পাল্টাই ভাই তিনি বিজেপি সরকার গঠিত কথা করতে বকছো চুং সানালি মুচুঙ্গো যারা যিনি বিজেপি নেতারো যারা এসটিরো কম শাসিকার হাই খাইই যিনি তীব্রাচার ওই পরে খাইনি বগই বিপিন দেববর্মার নেতৃত্বে বিকাশ দেববর্মার নেতৃত্বে এবং গ্রাম অঞ্চল যিনি তাকু ভূগোল ফেডারেল নেতা তাই তো কইতো কথা করতে বকছো বড়সব সংবিধান মোতাবেক নি বাইরে বড়সব চুং যে এডিসি তোমানি আবো যিনি আঞ্চলিক পরিশ্রম আঞ্চলিক বলন দুই আবলা তাও তামসা কর এডিসি ওনাকি পদ্মবার বাড়ি নাই নিছো আপনি বিজেপি দল করত ত্রিপুরা ফেল তাইলে পর্যন্ত শিখতে নাই ও সমাজের নেতৃত্বে নগেন্দ্র জমাতিয়া নেতৃত্বে হরিনাথ দেববর্মা নেতৃত্বে এডিসি তোমানি না চুঙ্গ দখল খাইলে মানে যিনি তীব্রাচার 1 ইঞ্চি চুঙ্গ দখল খাইয়া তাকু কাই বকছো কারণ আবার চিনি তুই তো আরো চিনি গরম তুই তো ও এডিসি তো পুরো আমি বলাই পদ্মবার কখনো কুমুলম পারগল পদ্মবার কোন সময় হাপুর ফানিয়া একমাত্র আনারস নি হাপুর ঠিকাছি বইয়ারু না ওই ফসাওই খানাই আমি বলে তুমি না নাই কাপড় চাই বকছো বড়বাজিয়া জন্য সব এডিসি পুগো নরনি পুলিশ চাকরি নরনি পুগো সবচেয়ে দিউনিও নরনি পুগো ini cuma cara sungai orang tu terus coba kayak ini kita pakai pupuk so berapa saya di 2018 sare kita pakai pupuk so uilawa orang miskol baba bhaiai minister of ग्राम सभा आप लोग जो एमजीएम रहेगा होल्डर वालों 200 दिन मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए निशु आप लोग चिनी তীব্রাচার 200 दिन काम मानने नहीं बगल चाहिए ini yang bisa laika তিনি বুকো 200 दिन ব্রহ্মপুত্র প্রশ্ন মাথায় নাই
अपनी बड़े सका 200 दिन तो मिलेगा मिलेगा 300 अभी त्रिपुरा में चल रहा है 171 रुपया हमारा बीजेपी सरकार जब आएगा उस टाइम हम लोग 340 रुपया दे देगा आप लोग चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए नहीं यार चलेगा 340 টাকা আর প্রশ্ন ফাইনালি মুচুমো বিপিন বাবু না তিনি আর প্রশ্ন ফাইনালি তিনি বরংগানা মিনিস্টার প্রাইভেট ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ বাবু না নরনি প্রতিশ্রুতির বড় নরলে কাম দবাই 200 দিন কাম রিয়া নরতামে 340 টাকা কাম রিয়া নর সবা এডিসি ওরা কোটি কোটি রয় এডিসি রা লুটপাট খাই চাপা নরনি বুকা পুলিশ সাথে হে চুমনো সমো চুমনো তিনি প্রশ্ন রণ ফাইনালি মুচুমো তা পক্কাই পক্ষ আমি মানে পয়সাটা সুনিল দেবকর বিস্মর বাবা विस्मर करो जो विस्मर पहले करेगा वही पहले नौकरी मिलेगा नहीं समझती नहीं कोई जो विस्मर चाकरी मांगा चुका हो कई को पुछो भोले बात करे रे थोकाई समझले तीव्र मसले थोकाई ना बीजेपी थोकाई तब कई को पुछो तब जो थोकाई ना नहीं पियो तब कई को पुछो तब सब बीजेपी सरकार एडिसी फाइल माने ना त्रिपुरा जनरल काउंसिल रिनाई डायरेक्ट फंड रिनाई হেই রিনাই হমুক রিনাই চিনি প্রশ্ন তোমরা আরো চিনি যে একট তামন সুইজা নরক যদি আসে থকাই অনে থাকতে চুম্মা একট যেদি মানে নরক না চুমলি নাই চুম্মাই গভর্নমেন্ট ফর্ম ফাইলি চুম্মাই সরকার সিদ্ধান্তি নরক 6 মাস বেশি হলো নরক নি মাথে বেলার নাই নাই তিনি জরতে রিয়া বড় সব থকাই বলা ইপ্রাসারে তীব্র মথারে থকাই না বিজেপি থকাই আর চুম বাসুন দরকার তাকো কাই বুকছো बीजेपी हर जुमला पार्टी से भारतवर्ष करोई ओ भाषा को करोई बीजेपी माने ना भारतीय जुमला पार्टी ताको काय बुकसो अपने बड़े सफिका तालो सातबो বর্তমান প্রতিশ্রুতি দিতলিকা টিটিসি নাই অনুমতি নাই এডিসি ফাইকা যদি বিজেপি যখন তখন নাই হেনেবা প্রাইভেট রঙি মাথায় মানকাই নাই তাবো চুমনা বালিনানি শুরু ফেকা তাকো काय বুকসো আমি তো সাবধান মহারাজ চুমকে মারি নাই মহারাজ তাবো সাই দঙ্গো তিনি বছরমন যে আগামী 26 ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 28 টা সিট কথা থাকতে বুকছ দুইজন নমিনেটেড 28 টা বিসিম বিজেপি হাইজুং দখল খাইলে জুজু কুস্তি খাইলে বুইলো তোই দলগিরি রেগি খাইজুং সায়া তা থাকতে বুকছ মহারাজ সহ থান সাতঙ্গি তিনি আপনি বলেন মহারাজ লেনে যাওয়ার মাসায়ওয়ার মানং যাওয়ার প্রত্যেকটি কমিউনিটিস जों प्राय 20 दफा जनजाति दं माने जागाव प्राय कमिउनिटि रो पाइथिले चालाय लंगाय खै थान सानो तुमनानि बगे चाइदो बै दङ ताको काय फुसो रुपिनी हडाव थांगा हालाम थांगा देवबर्माव थांगा रियां थांगा चाकमा थांगा बेबन चोरय थांगा आमाय कै बेबन जों 20 दफा जनजाति जों जे हिन्नाय जों जरा एसटी रो इंडिजिनियस आपन जतो फांसा आबसे महाराष्ट्र नो ताको काय फुसो भारत স্বাধীন নিয়োগে যে কাইসা ফোর্স নাম মানে নেতাজি চন্দ্র বসু কাম সাকা প্রতা করতে ফুসো ইংরেজ থেকে আমাদের মুক্তি মানে গঙ্গায় ইংরেজ থেকে আমরা যদি মুক্তি হতে চাও এ আপনারা আমাকে রক্ত দেন আপনাদেরকে আমি স্বাধীনতা এনে দেব হিসাব অনেক পয়সা কিন্তু মহারাজ ने चुम्मा मुझे खून दे दो मुझे पैसा दे दो मुझे चावल दे दो मुझे गाड़ी दे दो हिसाब अपना মহারাজ একমাত্র সবল আমরা সিনে লোকের দি থান সবল তঙ্গি আপনি পরে চিনি মাথায় বেমাক সেকি তুপ নাই ও থান সাসে মহারাজ সরলা করতে ফুসো চুমু দুই বসানিয়া রাম বসানিয়া গাড়ি বসানিয়া মাইরুম বসানিয়া চিনি মহারাজ একমাত্র সমান থান সাতঙ্গি যেমন নিনি পারানি নিনি দোফানি নিনি আমচাইনি বড় রম হামজাগাই নর আমি লোকে থান সাও তঙ্গি দিছি চুমু কথা চারতা করতে ফুসো আর কইছো মা বুঝি নাই তারপর ইলেকশন সাপোর্ট হইকা তাই যত অর ওয়াইটিএ বুংফুং টিডব্লিউএ বুংফুং টিপ্রামো থাংফুং যত যে ফাইলে রং আমি হামজামায়া ফলাই বিশেষ ফ্লাই অ এরিয়া কাইসা এমডিসি কুরি এরিয়া আমি जों সিজাগো বিশেষ ফ্লাই লিনি ফুলাই চাম্পা আরো তাবু ব্ল্যাঙ্ক আগেও চিনি অর 5000 টঙ্গানি যে চিনি অনিমেষ দেববর্মা স্যার বততাবো বিধানসভাनि মিনিস্টার লই থাংমানে ইয়াগুলো অর বুক জাংই দंखा আবো বতুম ইলেকশন ফ্লাই মান লিয়া আসুক দিন কলমা লাই থাকা
election खालामनांगौया खालामनांगौ बोरै जागोया आमहाय condition चिनि दङ बेलाय खाना बुङो थागुरि बसा हाय जों अ एरिया हाय खानो जों हालहालि आश्रमबारिनि चिनि honorable EM सार जत्त जराव चिनि सुग दुखग बथुनो लगेरि थायो আর ফাই দङ লগেरिও দङ বনত তিনি অরচুন বাই পান্দাও পার্টিসিপেট খাইফাই মানে বাগে পাইফায়া হামবাই মায়া ফাरो आं थानाय दङ आनि बुमारकनो चिनि बुबाग्रा हिके बुरि रकनो बेलाय खनो हामजागो रेसपेक्ट गरियो आबनि बागैनो ताबुक साक जरा तुइ एडिसि हाबां 2021 नि चिनि फाइमानि यागुलो वाइ थाम फुदुं बागजागै दङ इ वाइ थामबाय थागला अलरेडी सेनजानुंगा जों सेंट्रल टीम बाय चिनि बुबाग्रा कक सावै एडिसि हाबां बाय कक सामानि यागुलो हायनो हाय बिसि वाइ ताबु अ फुदुं बाग पाइमानि यागुलो न हायनो हाय ताइसा रिगनाय रितिबु से रिगनाय रितिबु से ताइसा हायनो हाय पार बिसिओ आराय सजनानि बागै रेडि खालायजा ए सप्ताह 10 दिननि बिसिङो न चिनि याङो बताइसा हायनो हाय सपायनाय आबनि बागै बुबाग्रानो बेलाय बेलाय हामबाय मारो एडिसि हाबांनो जों बेलाय बेलाय हामबाय मारो आबनि बागै जों बुइरनो जों साधारणत चिकन मिको चुक प्रुरगो कक साप्रुरगो फनो सावो जे बुइरनो यागो रां 500 हरगा हिके नगो बसा बुइरनो बागै जामुं नमु पाइ आङो थाखाय आमफ्राय हिले चिनि बुबाग्रा साता फेबा सोलारो ताजरे बायदि दो सोलारो यागो रां 500 हरगायले जोंले आजायफोरनि सिनिनो अ किसा केफेक माने दं मोय फाइमानि बा जुवाक बायसे जों आजायफोरनि सिनि हायबा जुवाक बायसे जों आजायफोरनि सिनिनो जुवाक बसा आजायखैबो जुवाक बायसे जों ताव साखुरो बे खाव ताव जानि खनो हिंदुजियाव मजे लोकमानि ताई आबनि याकुनो अन्थाइ ग्लाइफोर बाहायनो अन्थाइ खिलिफोर बाहायनो जुवाक बायनो खायो आबुल सुप्र बाहायनो आबनि बागै चिनि तेप्रासाराव गायगाय फांमा फांजानि सिनि नङै फाइमाबा पगय मानजा जाया किसा किसा नंगौ हनै चिनि बुबाग्राबो साजावो हिंगा आबनि बागै चलारनो यागो थांगायले 500 टाका रगाय 100 टाका रनो नखिबिनाय पर नगद ठीक मतो रां सगायगला फियाबा बुरि रंगा 500 रां रगायले जत छय छय खायना नगद रां सगायनाय नै चिनि बुबाग्रा जुंबाय फ्री डिस्कास खायफोर रगो सावो बेलाय खनो जोंना एप्रिशिएट खायो बुरि रंगा हाबा हामजागो जों दिनै एक्चुअली खुदुं बागै रिगनाय तागबा बायसिनि चिनि प्रब्लेम सल्यूशन नंया फेबा चिनि प्रब्लेम सल्यूशन अदिन नंनाय जों तेप्रासाराव जेदिनो फियक जागनाय मोथां जागनाय आंनि पूर्व बक्तारो गोबां माखौ सावै थांगोन जतने बखनावै मालिया आं किछि साता सुदिसिनाय बिसेस खालायै जों बबनो ताबो चिनि बार्निं इशू चलिबाय दं मेट्रिक एवं 12 प्री एग्जाम चलिबाय दं चिनि त्रिपुरा राज्यआव त्रिपुरा बोसारकनि बिसेस खालायै कमप्रक साबजेक्ट जे नानाय रकनि बेलायखनो प्रब्लेम मियानि सिनि उसकानि सिनि रग मेट्रिक 12 फाइनल एग्जाम चलिबाय दंखा बेलायखनो खाखामो जों लुबैमानखा कायसा पेपार काटिंगो त्रिपुरासाराव जुदि कमप्रक रोमान स्क्रिप्ट बाय जुदि एग्जाम हल जुदि परीक्षा हल परीक्षा रेखा गाय बरंनि बुंगय जरायरंनि बुंगय केस रिजाकनाय बा एफआईआर फाइजाकनाय हेनै जों कायसा पेपार काटिं नखा आमो सम्भवत सामु पत्रिका संमनि बगै थांगा आबो बेलायखनो वानामा सिंजाहायसै फेबा जों बोसाबुनि रंग लगे मारिनाय जों ना सानाय जों बरफ मनुष्य चिनि बथु दङ बाहान बथु चिनि बथु दङ चिनि बोसाबुनि माध्यमिक 12 परीक्षा मा जागाव एफआईआर फाइजाकनानि पुलिस का केस रिजाकनानै खायो चिनि बोसानि परीक्षा फरियो हायजा रमै जामजाखै जों बुरि रं बुमा रं बङा आजुगै दङ हायसे जों नखनाय चांगुरि खाबाय चिनि बोसाबुनि बागै अस्तित्व लरायनि बागैसे जों दिनै अर बुमा होनो जों सामफ्लाय दङ जों दिनै अर राजनैतिक खायनानि बागै फैया चिनि दफाला फियकनानि बागैसे जों दिनै अर फायो आबो चिनि मेन चिनि टार्गेट दंनानै नांनाय
সাপানা जों मालायनि याङै दङ रिजार्भ याङै दङ ताबो बिशेष खालायो तिप्रासा एकड़ रिकर्ड जों सानानै थांगाय 2024 नि मार्च मासनि 2 तारिखआव तिप्रासा एकड़ साइनमानि दिनै कयदिन थांखा जोङो साका 6 मास बारा কোনো आन्दोलन दाख्लायदि बरं कक खोनाबाय जों কোনো आन्दोलन खालायलिया 6 मासनि बेसि माबार इमप्लिमेन्ट नङै थानाय तिप्रासा एकड़नि सामानि बुको बरं तिप्रासा एकड़ दिनै साजरा बय কোনো বন্ধ বাতাস নয় আপনি বাগাইনা जों दिनै 2 বছর কারণে লাইতখা আপনি বাগাইনা जों কাইসা হাইনা হাই जों आन्दोलन नाम नंफरगा हाकुरो बुकुरो दिनै गोपालके जों आन्दोलन खालायनांगौ थांसिनाय जों बथाय थाया दा थांसिनाय आबोनाबो जों माबान सुना नांनाय आबोना बागायना दिनै सेंट्रेल गभर्नमेन्ट नंफों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट नंफों दिनै त्रिपुरा नथा त्रिपार्टिक चुक्ति मानि दिनै बाय 2 বছর কারণে নাই दं मानि हायफोरा जों मानियाङै दङ हायफोरा जों बखा थैया जों सारेना थानाय आमाहाय हिनेना जों दिनै साजरातै जों लगेरि वय दङ दिनै अख्ला जाग्रा रगबो दिनै बुङा हिनजांनाय रगबो न'खुंनि बेबाक सामोन फुन खिदिवय जतन लगेरि लाई दंलायो त्रिपुरा साना बाहायक्लाय फियगै माननाय बाहायक्लाय मुखांनाय माननाय हिनै सानाने मुचुमाने हायसे दिनै जुदि सेंट्रेल गभर्नमेन्ट हयते जों त्रिपुरा सारगनो नरनि डाइरेक्ट फान्डिं दिनाय नरगनो लैंड राइट्स दिनाय नरगनो 2000 करोड़ पैकेज दिनाय नरनि एडिसी हापांगो हिनै जुदि जों प्रतिश्रुति दिखांगाय जों नेतामोन त्रिपुरा मथा खायनायबा जों थानायदा बीजेपी खायनायदा दिनै दिनै मानथायसे नांगौ नरनि हिम्मत दंखांगाय नरनि मानथाय जुमारि दिनै जों यासि फलगासे जों कक मासाव रिनानि मतन जुदि क्षमता दंखांगाय दिनै जों त्रिपुरा लेंड नांया गता त्रिपुरा लेंड नांया जों मोदी लेंड नांनाय दिनै त्रिपुरा राज्य नहनै फियाबा त्रिपुरा सानि मानथायसे जों माननानै नांनाय आबासे दिनै मेन टार्गेट जों गारनानै नांनाय आबासे दिनै बखाव मेन मानसुकानि माने नांनाय जुदि जों डाइरेक्ट फान्ड काइसा सावां डाइरेक्ट फान्ड लैंड राइट्स 100,000 करोड़ 2,000 करोड़ जुदि पैकेज जुदि एडिसी हापांगोरि खांगाय जों दिनै दफानि बागै बक्सायावै आ सामुं जुदि फुल खायमा खांगाय जों बर' बायना दंनाय बर' बायना जानाय फियाबा जों एडिसी हापां खालामनानै नेशनल पार्क दिनो जों रियांनाय जों बुंसाफाना मानिया फियाबा जों काबैनो मातो मताबक साजरातै काबैनो जों आदाय खालायै दिनै मानथाय सप्ताहै जों नाहारनानै बागै नायै दङ एत दिन गरिया जों गान्धी दिनै नीतिबाय जों सामुं खालायनाय दंलायो ताकुतै बुकुरक जों नेताजी सुभाषनि नीति तुनानै जों रोंगौ ताई बेसि दिन दिया जगदनो तियार दंबायदि बसकांगो जों सामुं खालायनानै थांगारगाय गोजां बायं याहंगाय गुदुं बाय फाङा दिनै मानथायनो जों आदाय खालायनानै दिनै जों मा थांलायनाय आबो दिनै समाय खालामनांगौ आसब कलर सालिया ताइबो दिन कलबा दङ बसकांगो दिनै एडिसी इलेक्शन होनाय बीसी इलेक्शन होनाय जों तियार मा दंनाय जों रेडी मा दंनाय आबोनि बागैनो जों वानसुनां दिनै बोखावो जों बेलाय खेनो जिबान वानसुगाय जों या दिनै बोखाना कतर खालायसे जों वानसुनाय आरो दिनै बर' रत्न जों बुरै रत्न जों कापकट मागो जारलायनाय दै खना थांथै फाना जों कक मागो जारनाय बाजार हाथै थायना थांथै फाना जों कक मागो जारनाय दिनै बाग्रा जों सावो सारा त्रिपुरा राज्योआव जत्त जायगायाव आं थांबाय आंनि बोखानै गावनो सावै मैया नरकनो आबुनि बागैनो रखरजागौ नरक थांबाय जत्त त्रिपुरा राज्योआव आंनि बुङा रत्न आंनि जे त्रिपुरा सादर फारकन अककनो थांबाय पोसगिरि नै जों दागि ओइ रखरमानि बागैनो जों मा थांगौ जत्त जायगायावनो बिशेष खालायै बसकांनि जबानि बागै जों जत्तनो तियार दंलायनाय रेडि दंलायनाय आसनो सिदुं बालाको सान Sini besar bohong ni, sini tahu dah. Oh amasok, oh bapa sok, oh masuk sini. Makor bukti itu lagi. Basta bapa. Apa ni sekarang cuma luka. Sini mama belum luka cur. Anin para bu tahu buini cerai no hospital ni kaya pusi mani tahu tu. Mahal अवस्था बीजेपी सरकार अब सरकार साथ सबका विकास सबका विश्वास
sini tipra sarong masaya school ka hamo matunya ang tini naika ekolo boy school sini salang suri bu tomo dali sarabu tomo ekolo boy school rogo sini tipra sarong makaham itu tipra mata kheri bagai chance man jaya sai manang ekolo boy school kelas 6 hoy ta bu Sini bangun punya saya buku kosong kayu, bawa itu pasal lo, bawa itu mukanggalan mana, bawa itu pasti mana, cuma itu pasal kita mungkin orang hari ini teman teman hari, waktu pasal ini pasal orang hanya sarangan, bawa ni hinai, bawa tangga ni hinai, lagi ada itu pasal, apapun siapa pun ini itu pasal. Negeri pulau tu mana sini abang mungkin, bawa manusia, bawa negeri pulau tu mana sini abang mungkin, bawa person sama je. Awak bagai, tabung ni, tiga sahaja rasul, siapa pun dia ada mereka, ini kalau yang kami pilih bawa kasih, siapa ni program kaya orang, sini program mata sunai bagai. Hai bawa, dan orang yang mana sini dia baru nombor hijabe enggak yang baru kata jambu tani baru enggak oh besok pun tak sudah lagi sekarang tim tani boleh ni tham kamu boleh ni shorti tu macam tani cuma besok tak sudah lagi mana kasih mana tani baru enggak yang boleh kamu tahan lama kamu awak baru boleh ni dia sampai besok sebentar kasih kamu mana ini sini kalau berfirman kepada ini kalau sampai tersyabah kami bagi hinggai suruh pada nama hamzabo amo banyak betul terasa tangkap matangai ini tiba lagi rasmi hinggai amo kisah orang rokok ini tiba lagi rasmi hinggai bunyi solaya kami bagi hinggai contohnya luar sungai betul. Kalau bukan mana sini je, lalu buat tu boleh kopi sengkau kaham kerana lainnya tu angasuk kau sangat hangat kami bagi bunga kisah normal tu kesan mengamu tongai ini cuma kopi baca lagi bisnes kerja sini nafani sak saman sini berdua tinggal boleh bukan hamzah lagi cung anggaran payah je cung kisah bukan lagi hamzah mengari sini perasaan no sini berdua bisnes kerja asal bukan lagi hamzah no oh hamzah mani mari no jodoh no kang ini kutung hormai apa no syarat dibawa cung kalau lokal semua lokal hati berasa tu, arti berasa no, bukan jadi cuksa, protektif isi belum boleh tu. Amun senjata ya sahaja je man ini sung, bukan ni mari ini sung, ya sahaja ni bagai, nalai kau bangla ya nalai ni ya sahaja bagai, ang omen di sini ang panggi sahaja, ani kau orang tongai, angin mana itu sangat belahin lo cerai, teg samung tangannya, awak ini mana, siapa, bukan gani, Caitok Mumbai, bukan gani Hamzah Mumbai, cuma baca imani bagi, orang itu sekarang, orang itu hanya sama ini mana, samung tangan itu saja ini mana, teg orang itu kalau kuya sisa, orang itu langsung bayar mana. Abono ang koinai bukaga jotono paya kerana musungo bodo sarat tripura sini ormeni bisi simia sarat tripura sini tiprasarno bo ini hamzah mun jerman sa riwai to abo bukaga ni mari ne sung yasa gan bagai sung manmani ringnai kansani sai para je kutung tini sung bagai ringnai kansani sai para ungai abo jate
no man yang holo wan sukia kari je asal kijano bagi apa thamu abai rokhnai ta hilai jabadi tauni bagi hingge bubagrani hamjagmu o hamjagmu nahare sung abai rok negatif wan suk nani bagi no bukhau tatang jadi obono ani koimung tongai teo jaga sung প্রত্যেকটি ওয়াটো সং ভলিবল ফুটবল sing thani sungjakai mane family abo প্রত্যেকটি ওয়াটো সং রহল জানাই ওংkai কম্বল থাইজা তো আর কম্বল ব কোলক সুকিয়া প্রত্যেক 10টা একটা বিশিনি আন্দার 10টা কম্বল মান আছে ওংkai আবতান খাইকা সং যে চুকিয়া যে একদম গরি অবহাইকে जों ওয়াট जों 60,000 दङ आरो कोलगियानि बागै जों बे चुक्तिया कमिटियाव सालायनायनि बिसिङाव आबो बाजाखा केवल मानना दंनाय केवल आं मानना मोजां होनाय दंनाय ओंखाय आबोनो आंनि कयनाय बोला किलामा फाइदो गए तुम खामा लोनाय लोगो ले माइले कि सुदिन थुखै इलेक्सन बिसिङाव दिनै प्रेमराव साधना थाखा आं निजे फोरखौ बाखनाय साथिनि प्रब्लेम दङ कि साथिनि फाइका बेलाय हामदका तो नो हामदमो सिग्लाव बुरुक मथाव तो हामदमो এবং আমল লগে তিনি দ্বারা এরেঞ্জ খাইনাय ব্যবস্থা খাইनाय অনেক কষ্ট হইলেকা বড় মিডিয়া পাঠানো দङ गाड़ी दङ दखानदार दङ जतन তিনি এই জায়গা মাদাঙ্গা মাথা বেলে আমরা মানদেখা আমল লগে তিনি খেলামন্ত্রী বহু ফেনায় এবং মরবিন্দ ফেনে বর্তমানে কিন্তু ইলেকশন কানা উত্তর ফেলে ফেলে যে দুই এক নয় নর ফেলেকা বেলে খাবার করতে যত বাধা গয়া তোমায় পাইতে নেব তুমি ইসালে ভাবমানো তো লাভুরি যত ফেলেকা চুমতাবো পার্টি নিয়া রাজনীতি নিয়া ত্রিপুরা সাথে থাকতেছে ও থাকতানো তো থাকতে কেন মানুষে বিভিন্ন রকম ফেলে যাও বিভিন্ন রকম ফেলে তো রাজনীতি তাতে নেই চুপ ফেলে সালো তো কারাক খাই প্রধান সেই এক পুতালানি নিজেরা তাগনি নিজেরা আগে তাগো তারপরে তাকমাইয়া নিজেরা পাইলে যাবো আমার যে তুমি নিজেরা উপর ডিপেন্ডেন্ট নয় নিজেরা নিজে যাবো নেই আবো নিজেরা খুশি তোমরা হয় তেমন নতুন তাগই বাগই নানা রকম ডেভেলপমেন্ট যদি খাইবা হাকায় ত্রিপুরা এদিকে 7,100 বছর বড় কিলোমিটারে বেলে কাম খাইনায়